c'est un échange de bonnes pratiques entre à la fois des praticiens du préscolaire, mais aussi des universitaires qui ont travaillé sur cette question, français et marocains, pour voir comment on peut accompagner cet effort très important du Maroc pour amener tous les enfants à l'école dès un âge précoce. On sait que tout se joue dans la petite enfance et que dès la petite enfance se créent des inégalités. Si on veut lutter contre ça, il faut que tous les enfants puissent aller à l'école très tôt. C'est très important. C'est au cœur du nouveau modèle de développement. Les deux ministres de l'éducation français et marocain se sont rencontrés avant-hier à Paris, à l'UNESCO, où se tient en ce moment même un colloque très important sur l'éducation. Et ils ont parlé du préscolaire. C'est vraiment une priorité pour nos deux pays. Donc on a beaucoup à faire dans ce domaine ensemble. Nous sommes très contents d'abriter cette grande manifestation, ce colloque international d'une grande dimension qui porte sur le préscolaire. Et on n'a pas besoin de montrer l'importance du préscolaire partout dans le monde. Plusieurs études ont d'ailleurs montré que le préscolaire est un facteur influent sur la performance de notre jeunesse et la disparité dans certains cas des performances des enfants, des jeunes élèves se justifie par le préscolaire. Et donc à l'UM5, nous sommes très conscients de cette problématique et de ce grand chantier national. Et on s'est investi dans plusieurs domaines, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la recherche. Dans le domaine de la formation, on a lancé pas mal de formations orientées sciences d'éducation et notamment le préscolaire. D'ailleurs, cette année, cette rentrée universitaire 2021-2022, on a lancé à la faculté des sciences d'éducation une première licence d'éducation dans le domaine du préscolaire unique dans son genre au Maroc. Donc c'est une formation innovante et son objectif c'est de former les éducatrices et les éducateurs dans le domaine du préscolaire, puisque c'est un domaine qui nécessite une pédagogie à part. Et donc on a besoin de véritables professionnels du préscolaire qui soient parfaitement formés. اليوم بعد الارتقاء بنسبة تمدرس وبلوغ حوالي 72% وطنيا، لزاما أن نركز على استكمال التعميم ومحاصرة التعليم الأولي التقليدي، ولكن كذلك أن نشتغل على الجودة. ومناظرة اليوم بحضورها الوازن وبطبيعة المشاركين وكذلك بالأهداف التي سطرتها ستمكن إن شاء الله من أجل أن نعمق النظر في هذا الورش الوطني الهام، ومن أجل أن نكون في مستوى طبيعة حل التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، وكذلك تنزيل يعني النموذج التنموي وكذلك البرنامج الحكومي الرامي إلى الاهتمام بهذا الورش. تنظيم هذه المناظرة الدولية في التعليم الأولي أو التربية ما قبل المدرسية هو يهدف أولا إلى إعطاء انطلاقة حقيقية لتكوين ذو جودة، لأنه هناك تكوين. طبعا كلية علوم التربية انخرطت في التكوين كما قلت، الكلمة انخرطت في أول ميتريز يعني في 1993، وكان لها السبق بذلك لأن أول كلية على المستوى الوطني انخرطت في ذلك. وبعد ذلك يعني بدأنا بأول إجازة مهنية يعني مع بداية الألفية مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين. والآن يعني هناك تصور جديد ينبني على أنه التكوين في التعليم الأولي أو التربية المدرسية ليس تكوين سنة واحدة، لا تكفي كما كان الحال في الميتريز أو في الإجازة المهنية، بل احنا ركزنا الآن على أن التكوين ينطلق من البكالوريا يعني 3 سنوات، ونحن نهدف في الحقيقة إلى أن يكون تكوين يصل إلى مدى 5 سنوات كما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة. صحيح أن إمكانياتنا ليست هي إمكانيات الدول المتقدمة، ولكن نقول أن التكوين يجب أن يمتد هذا المدى لماذا؟ حتى نحصل على تكوين ذو جودة كبيرة جدا، لأن المشاكل الكبرى التي نصادفها في التعليم بصفة عامة تنطلق من التعليم الأولي. المشاكل السلوكية، صعوبة التعلم، بعض الأنواع الإعاقات إلى غير ذلك، كلها تتطلب أن المتدخل يعني المربي أو المربية
يجب أن يكون له دراية شاملة وكاملة حول هذا المجال.